रावलपिंडी में बारिश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टॉस ताखीर का शिकार। स्टेडियम में बारिश के बायस पिच को ढाम दिया गया। अंपायर कुछ देर बाद पिच का मुआयना करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश को पहली फतह की तलाश। सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों का ग्रुप बी में आखिरी मैच है। मुस्तफ़ा कत्ल केस मुलजिम अरमगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तोसी। कराची के इंसदादे दहशतगर्दी का मुलजिमों का मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत की मुलजिम से वालिदैन और वकला की कमरा अदालत में मुलाकात कराने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम ने जिस लड़की पर तशद्दुद किया वो मिल गई, उसका DNA कराना है। मुकदमे की तफ्तीश के लिए DIT बना दी गई। मुलजिम अरमगान ने अदालत में बयान दिया, मुझे अजियत में रखा हुआ है, पुलिस थाने में ले जाकर मेरा मजाक उड़ाती है, मुझसे हंसकर कहा जाता है तुम्हारा जिस्मानी रिमांड ले लिया, अब तुम्हें और तंग करेंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस में IG सिंध और कराची पुलिस चीफ, वज़ीर आला हाउस तलब। DIG CIA, SSP AVCC और SSP SIU भी तलब। 27 फरवरी भारत की जारहियत और गरूर खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फ़िज़ाइया ने तारीख साज दिफा किया। सरहदी खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाइया के बरतरी के तमाम दावों को खाक में मिला दिया था। वज़ीर आज़म का फ़ाज पाकिस्तान की जुर्रत बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराज तहसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह फ़ौज की हिम्मत और पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से उज़्बेक नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी के दलाइल। कहा, अदालत ने मुलजिमों की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मुज़ायका खेज़ हैं। अदालत ने मुलजिमों को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लगता है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेज़ी के काफ़ी मसाइल हैं। कराची में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस। शुरका का ज़बरदस्ती होटल में दाखिला, हॉल में जाने की इजाज़त ना मिली। रिसेप्शन एरिया में कॉन्फ्रेंस जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब करते हुए कहा, सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है, हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने KP हाउस में कॉन्फ्रेंस का मशवरा दिया था, लेकिन कमेटी ने यहाँ कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। रवा माली साल में बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा। वज़ारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह के दौरान 9.7% बरामदात बढ़ी। दरामदात में 16.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब से बढ़कर $11 अरब 20 करोड़ तक पहुँच गए। पंजाब हुकूमत का 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क का क़याम। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, रिसाइकलर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची
کے شہریوں کا استحصال ہوتا ہے، وفاقی حکومت بھی قصوروار ہے۔ رہنما MQM پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا KMC کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات 2017 کے بعد ادا نہیں ہوئے۔ 18ویں ترمیم کے بعد KMC کے واجبات کی ادائیگی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فاروق ستار کے الزامات حقیقت سے زیادہ سیاسی شعبدہ بازی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا رد عمل، کہا KMC KTA واٹر بورڈ جیسے ادارے خود مختار ادارے ہیں۔ آج یہ ادارے جن مالی مشکلات کا شکار ہیں وہ MQM کی سابقہ لوٹ مار کا نتیجہ ہیں۔ سندھ میں ملازمتیں آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت دی جاتی ہیں۔ راولپنڈی میں بارش جاری، پاک بنگلہ دیش میچ تاخیر کا شکار، پچ اور آؤٹ فیلڈ کو کور سے ڈھانپ دیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں پنڈی اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج دن بھر بارش کی پیش گوئی کی۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں۔ راولپنڈی میں بارش جاری ہے، پاک بنگلہ دیش میچ تاخیر کا شکار، پچ اور آؤٹ فیلڈ کو کور سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں پنڈی اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج دن بھر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج دن بھر بارش کی پیش گوئی کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں پنڈی اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں۔ راولپنڈی میں بارش جاری، پاک بنگلہ دیش میچ تاخیر کا شکار۔ اس پر بات کریں گے صالح مغل سے۔ صالح، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا راولپنڈی میں یہ آج آخری میچ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین۔ یہ میچ ہونا تھا جو کہ مقررہ وقت 2 بجے شروع ہونا تھا، لیکن راولپنڈی میں کیونکہ کل رات سے بارش ہے اور وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بھی جو اسٹیڈیم ہے وکٹ کے اوپر جو ہے وائٹ کور دیے ہوئے ہیں اور 2 بجے کا بتایا گیا تھا کہ میچ ریفریز جو ہے وکٹ کا جائزہ لے کر اور آؤٹ فیلڈ کا جائزہ لے کر میچ کے شروع ہونے کے متعلق بتائے گئے، لیکن ابھی بھی صورتحال جو کی تو ہے اور وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ جی صحیح، آپ کا بہت شکریہ صالح۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ازبک نائب وزیر دفاع کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق فریقین کا 2 طرفہ اسٹریٹجک دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فریقین نے 2 طرفہ فوجی تعاون مضبوط بنانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف بھی کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ازبک نائب وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی۔